Hello dear friends, I'm Setare. Welcome to Pearl World Tour. Thanks for watching my videos, liking and subscribing my channel. Thank you. خانمم دیوی سفره باش. پای طلا دلار خریده دلار یورو جوابشون چرا آقا بفهم غذا خوری ما امروز مرسی بودا فردا میدون بالاتر الان میذاریم چی شده؟ خودش اومده آقا من جاست کن پایان باز شده
مدل همه مدل رنگ 190. Salih'in anladı. Salih'e göre ayarlayayım. Çünkü ben bu yöntem al bilesin. Şimdi benim yardımda da. Ben de neyden yazırsam sana da 10 fiyatı geliyor. Benim yazırsam geliyor.
آقا معروفت میکنین